अस्सलाम वालेकुम। मैं एम गुलरेज़ आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, 1879 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद ने जिस जामे मस्जिद की बुनियाद रखी थी, उसकी बुनियाद किसी ख़ास मसलक या फ़िरक़े पर मबनी नहीं थी, बल्कि ये मस्जिद हर मसलक और फ़िरक़े के लिए अपना दामन कुशादा किए हुए थी। और आज भी इस मस्जिद में अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, यहाँ तक कि अहले तशय्युअ, मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों को रुकू सुजूद करते हुए देखा जा सकता है। नाज़रीन, ठीक इसी तरह 1913 में सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने मशहूर ज़माना कलाम जवाब शिकवा में उख़्वत इस्लामिया के फ़लसफ़े को पेश करते हुए मुसलमानों को समझाया था कि मनफ़ात है कि इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। और इसी में एक जगह ये भी कहा था कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। लिहाजा नाज़रीन, फ़िक्र अंगेज़ बात यह है कि आज ऐसे नागुफ्ता बे हालात में कोई इस्लामी नज़र नहीं आता। अगर कोई नज़र आता है तो बरेलवी नज़र आता है, कोई देवबंदी नज़र आता है, कोई अहले हदीस नज़र आता है, कोई सुन्नी नज़र आता है, तो कोई शिया नज़र आता है। नाज़रीन, साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि हम आपकी हिम्मत अफजाइयों के मशकूर व ममनून हैं। अगर आप अपने इस तहरीक पॉइंट चैनल को मज़ीद कामयाब चाहते हैं तो आप हस्ब तौफीक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। लिहाजा यही वजह है कि जब बगदाद पर अमरीकी हमला होता है तो एक अहले हदीस आलिम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि तमाम क़ुबूर परस्तों पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है। इसी तरह जब शाम तबाह होता है तो एक देवबंदी मौलाना मोहतरम फरमाते हैं कि सहाबा की गुस्ताखी करने वालों पर अज़ाब का कोड़ा बरस रहा है। और जब बर्मा में रोहिंग्याई मुसलमानों को बेदरीग़ ज़िबह किया जाता है तो हमारे ही मुल्क के उलमा कहते हैं कि रोहिंग्याई मुसलमानों के आमाल ख़राब हो गए थे। और इसी किस्म की बातें गुजरात में कत्ल किए गए मुसलमानों के बारे में भी कही गई थीं। इसी तरह नाज़रीन, जब मुज़फ़्फ़रनगर में दंगा हुआ तो बरेलवी उलमा ने कहा कि अल्लाह ने गुस्ताखाने रसूल को सख्त सज़ाएँ दी हैं। और ठीक इसी तरह जब बरेलवी इलाक़ों में मुसलमान मारे जाते हैं तो देवबंदी उलमा कहते हैं कि अल्लाह क़ुबूर मज़ारात की परस्तिश और शिर्क व बिदअत करने वालों का यही हश्र करता है। नाज़रीन, आज भी बहुत सी मस्जिदों में तबलीगी जमात के लोगों की हाज़िरी नहीं है। ऐसे ही पटना की एक मस्जिद में तबलीगी जमात के ठहर जाने पर उस मस्जिद की कमेटी और इमाम ने तबलीगी जमात के लोगों से सारी मस्जिद को धुलवाया था। उधर मधुबनी बिहार में रमज़ान के मुबारक महीने में सिर्फ दस्तरखान पर इफ्तारी लगाने को लेकर मारपीट में एक मुसलमान भाई की मौत तक हो गई थी। इनके अलावा कुछ अफसोसनाक बातें ये भी देखने को मिलती हैं कि अगर किसी अहले हदीस को ये भनक पड़ जाए कि उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाला शख्स हनफी मसलक से है तो जानबूझकर नई उम्र का लड़का नमाज के दौरान पैर मिलाने के बहाने उसे इस तरह परेशान करेगा कि आइंदा कोई भी हनफी वहाँ नमाज अदा करने ही न जाए। और इस तरह अगर कोई अहले हदीस भाई बुलंद आवाज़ से आमीन कह देता है तो तमाम बरेलवी और देवबंदी भाई उसको अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। और अगर किसी मस्जिद से या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका की आवाज़ें आने लगें तो उस मस्जिद से लोग किनारा कशी करने लगते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा शर्मनाक वाक़या यूपी के शहर मुरादाबाद के एक गाँव का उस वक्त मनस्से शहूद पर आया जब एक बरेलवी की नमाज जनाजा देवबंदी मौलाना ने पढ़ाई तो उस पर एक तूफ़ान खड़ा हो गया। चुनांचे एक फतवा जारी किया गया कि देवबंदी मौलाना के पीछे नमाज़ पढ़ने वालों का निकाह टूट गया है। लिहाजा बरेलवी फतवे पर अमल करते हुए 70 साल के जोड़ों तक ने तजदीद निकाह करके ख़ुद को मुसलमान किया था। लिहाजा नाज़रीन, इन तमाम तमाशों के साथ एक तुरफा तमाशा ये भी है कि एक दूसरे को काफिर कहने और काफिर समझने वाले मुसलमान मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहते नज़र आते हैं कि काफिर को काफिर मत कहो, पता न कब ईमान ले आए। नाज़रीन, मारूफ जर्नलिस्ट रियाज फिरदौसी के कालम मसलकी शिद्दत से मिल्लत इस्लामियों को क्या मिला के हवाले से हम आपको एक वाक़े से रूशनास कराना चाहते हैं जिसको सुनकर आप न सिर्फ ये कि हैरत ज़दा हो सकते हैं बल्कि हमें यकीन है कि आप रंजवर भी हो जाएंगे। नाज़रीन, हुआ यूँ कि तक़सीम हिंद से कब्ल लाहौर से शाये होने वाले उर्दू अखबार पिरताब में एक ख़बर छपी थी जिसकी सुर्खी कुछ यूँ थी कि तमाम मुसलमान काफिर हैं। इस रूह फरसा ख़बर को लेकर तमाम लाहौर में तहलका मच गया। पिरताब अखबार के दफ्तर के बाहर मुश्तइल मुसलमानों का हुजूम मरने मारने पर तैयार हो गया। लिहाजा दंगा भड़क जाने के ख़तरे के पेश नज़र अंग्रेज़ कमिश्नर ने लाहौर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा बिठा दिया और इंतज़ामिया ने मुसलमानों को यकीन दिलाया कि अगर मुजरिम का जुर्म साबित हो गया तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। लिहाजा 50 लोगों की गवाही पर अंग्रेज़ कमिश्नर ने प्रताप अखबार पर मुकदमा दायर कर दिया। और इस तरह मुकदमे के दौरान जब मजिस्ट्रेट ने चीफ एडिटर पिरताब से पूछा, जिसके नाम पर ही पिरताब अखबार निकलता था, कि क्या ये अखबार आप ही का है? एडिटर ने कहा
کہ جی یہ میرا ہی اخبار ہے۔ مجسٹریٹ نے پوچھا کہ اس اخبار میں جو خبر چھپی ہے کہ مسلمان سارے کافر ہیں، آپ کے علم اور اجازت سے چھپی ہے؟ ایڈیٹر نے کہا جی بالکل، جب میں ہی اس اخبار کا مالک اور چیف ایڈیٹر ہوں تو میرے علم اور اجازت کے بغیر بھلا یہ خبر کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے بعد مجسٹریٹ نے کہا کہ کیا آپ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہو؟ چیف ایڈیٹر نے کہا جی جب یہ جرم ہی نہیں ہے تو میں اس کا اعتراف کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود مسلمانوں نے ہی بتایا ہے جو میں نے اخبار میں چھاپ دیا ہے۔ مزید ایڈیٹر نے مجسٹریٹ سے کہا کہ صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ اسپیکر کھول کر یہ کہتے ہوئے شروع ہو جاتے ہیں کہ سامنے والی مسجد والے کافر ہیں، پھر سامنے والی مسجد کے لوگ سحر کے بعد سے عشاء تک ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ فلاں مسجد والے کافر ہیں، اور کافر ہونے کی اتنی مدلل دلیلیں دیتے ہیں کہ میں تو قائل ہو گیا ہوں کہ یہ واقعی کافر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ عدالت بھی ان کو کافر ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ بس اگلی پیشی پر فلاں فلاں محلے کے فلاں فلاں مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان 50 آدمیوں کو بھی بلا لیا جائے جن کی مدعیت میں یہ پرچہ کاٹا گیا ہے، تو معاملہ ایک ہی تاریخ میں حل ہو جائے گا۔ لہذا اگلی پیشی پر ان تمام متعلقہ مولویوں کو جو کہ صبح و شام دوسرے فرقے کے لوگوں کو کافر قرار دیتے تھے، ان سب کو باری باری کٹہرے میں طلب کیا گیا۔ ناظرین، سب سے پہلے پرتاپ کے وکیل نے بریلوی مولوی سے قرآن کا حلف لے کر پوچھا کہ دیوبندی اور اہل حدیث کے بارے میں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہتے ہیں۔ اس پر بریلوی مولوی نے کہا کہ یہ دونوں توہین رسالت کے مرتکب اور بدترین کافر ہیں۔ پھر اس نے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بزرگوں کے اقوال کا حوالہ دے کر اور چند احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں ان کو کافر ثابت کر کے بریلوی مولوی فارغ ہو گیا۔ پھر جج نے پرتاپ کے وکیل کے کہنے پر دیوبندی اور اہل حدیث مولویوں کو یک بعد دیگر قرآن کا حلف لے کر گواہی کے لیے کہا گیا۔ دونوں نے بریلویوں کو مشرک ثابت کیا اور پھر شرک کے بارے میں قرآنی آیات اور حدیث کا حوالہ دیا، اور پھر اس کے بعد جج نے تینوں مولویوں کو ایک ساتھ بلایا اور کہا کہ آپ تینوں کو شیعوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو تینوں نے مشترکہ طور پر کہا کہ جناب ہم تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ شیعہ ہماری نظر میں پکے کافر ہیں۔ ان تمام بحثوں کے بعد پھر مجسٹریٹ نے سب کو عدالت سے باہر بھیج دیا، اور اس کے بعد پرتاپ کے وکیل نے کہا کہ مجسٹریٹ صاحب آپ نے خود سن لیا کہ یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور بابانگ دہل کہتے بھی ہیں، اور آج بھی کافر ہو کر عدالت سے باہر نکل گئے۔ پھر اس کے بعد پرتاپ کے وکیل نے مجسٹریٹ سے کہا کہ اب عدالت میں جو باقی مسلمان بچے ہیں انہیں بھی طلب کر لیا جائے تاکہ کیس آگے چلے۔ بالآخر تمام گواہوں کی گواہی اور بحثوں کو سننے کے بعد مجسٹریٹ نے چیف ایڈیٹر پرتاپ کو باعزت بری کرتے ہوئے کیس خارج کر دیا، اور پرتاپ اخبار کو دوبارہ بحال کرنے کا حکم بھی صادر کر دیا۔ آخرکار ناظرین، تحریک پوائنٹ کے اس ویڈیو میں ہم یہ کہہ کر آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ رند کہتا ہے ولی مجھ کو تو ولی رند سمجھے۔ سن کے دونوں کی تقریر کو حیران ہوں میں۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ ناظرین، اگر آپ کو تحریک پوائنٹ کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آئندہ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خدا حافظ۔